Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ljudi, pozdrav svima, dobrodošli na ovaj video. Danas radimo reakciju na Andrew Tate. I kratka pauza, ljudi moji, prije nego što započne ovaj video, samo da razjasnim neke stvari. Uglavnom, ono što, mogu reći većinu ono što govori, nema veze sa islamom i definitivno ne bi trebali, uzmati znanje od njega u vezi islama. Ali konkretno ovaj video ovdje što je pričao o islamu, sam htio da reagujem, jednostavno da prokomentiram te neke stvari koje su meni bile super. Tako da to da znate, uživajte u videu i sve najbolje. Ako ne znate ko je on, inače postoje na internetu, to jest na društvenim mrežama poznat tako što je izjavljivo neke stvari. I ima isto jedan klip o njemu gdje je izjavio nešto o islamu, pa volio da radimo reakciju na to i da dam neko mišljenje. Tako da uživajte u videu, lajkujte ako vam se svidi. Ako imate ideje za neku drugu reakciju, napišite dole u komentare. Pa da krenemo. Islam fixes a lot of the problems that men are currently facing. The problems we're discussing on this show, Islam fixes all of them, right? That's the first thing about Islam. Pored toga sam zaboravio naglasiti da je on, evo kao što vidite gore u nazivu videa, on kaže, to jest govori da je kršćan, da ne prakticira, ali se naziva kršćanom, tako da to da znate još. And I'm not a Muslim, right? If I had to choose a religion, I would, because I live in an Orthodox Christian country, I go to the Orthodox Christian church. I donate $20,000 a month to the church in the country I live in. The church in Romania is very powerful, and I like having church friends. So I give them a lot of money, right? So I would guess I'm an Orthodox Christian. But if I had to bet on one religion as if I were betting on the stock market for the future, you have to bet on Islam. Because Muslims are intolerant. And I'm not saying that disrespectfully. Because if you're tolerant of everything, then you stand for nothing. Yeah. Da, to je super rekao. Super je rekao, mislim, znam kako je mislio da muslimani drže do svoje vjere, ako je nešto pogrešno, odmah stanu protiv toga i žele da to odbrane, što mi se sviđa. I u tom smislu govore da ne toleriraju takve stvari. Christians are so tolerant now. You don't believe it. They have gay pastors that I'm not even anti-gay, but if the book says don't have, like, what? To je stvarno tačno, znači, kad sam to vidio, vjerojatno ste vi zato čuli da ima takvih, a da ne kažem i onaj poznati papa je vjerojatno nešto podržao oko tih nekih stvari u vezi ljubavi, kao ljubav za sve, tako da to me stvarno začudilo. Mislim, sigurno ima neko od kršćana koji je to bio protiv toga, ali da tako neko na visokom stepenu smije takve stvari izjaviti, a da to ostane tako u redu, to je već po meni veliki problem, tako da... What do you believe in now? If you're tolerant of everything, you stand for nothing. I can walk through London. Ovo je dobro rekao, kaže, if you're tolerant of everything, you stand for nothing. Kao ako sve dopuštaš, odnosno ako toleriraš sve, onda ne stojiš ni za što, odnosno nemaš nikakav stav, nemaš nikakvo mišljenje, što je super rečeno. With a t-shirt saying Jesus is gay and nothing will happen to me. If I did the same thing with the Islamic prophet, I'd be dead before I got to the end of the street. Boom. That's how much they... Dobro, mislim, znam koje poređenje htio dati, povezuje Isa alaih salama sa kršćanstvom, pa kao ne bi bio problem. Iako nama muslimanima i Isa alaih salam je mnogo poštovan i zbog toga bi i u takvim situacijama mi reagirali, ali znam u kojem kontekstu misli. Believe and respect. And I respect people who stick up for what they believe in. Yeah. It's not even about me believing in it. I respect them because they believe and they will defend. Muslims are the only people who will defend their religion. Ovo mi je drago, znači, braćo i sestre muslimani, drago mi je da neko je iskren i da kaže da su muslimani jedini koji stoje, koji brani svoju vjeru. I moramo to nastaviti, moramo da održimo takvo mišljenje o nama. Mislim, nije da je bitno u tom smislu šta će drugi ljudi misliti, ali moramo da nastavimo da tako tim putem idemo još bolje, inšallah. They will defend their beliefs. They refuse to be mocked. They refuse to be insulted. And I respect that about them. I respect that. That's an amazing thing about them, right? And the third point is, and I've been all around the world, some of the best countries in the world today are the first world Muslim nations. Yeah. Qatar, you can go to Qatar, you can fall asleep with $1 million on your lap in the middle of the street.
nothing's going to happen to you. Saudi Arabia as you well. You can go to Saudi, nothing will happen to you. You can go to Dubai, UAE, nothing's going to happen to you. They leave their cars parked with the keys inside. It's so safe. Wow. Da, pored toga što sam čitao na internetu, jel da je Medina najsigurnije mjesto za žene u svijetu, tako da, to je nevjerovatno, jel tako, što mi je drago čuti, jel tako, to je islamsko mjesto, tako da It's so safe. Women, everyone's married, every woman obeys her husband, every single woman has 4, 5, 6 kids. Sad, kad bi neka feministkinja ovo slušala, već bi poludla u ovoj rečenici što priča o ovim stvarima. Big families, all the things we're talking about, all the problems we have here, right? They've got none of that, none of it, because of Islam. Islam keeps society in the role where women obey their man, women have children, women have big families, women are exceptionally happy to do so. Ovo je dobro rekao. Da su žene zadovoljne sa onim što radi. Naravno, ono što ima veze s islamom, da su zadovoljne i sretne s tim. To je ono najbitnije. Znaš, prije nek što dođe neka feministkinja, opresija, nemaju prava ni za što nego same žene su zadovoljne i sretne sa onim što im islam nudi. Tako da, bravo za islam, to da znate. Yes. Before some Western girl comes in here and runs her mouth, the Islamic women are happier than any you're going to see in the club tonight. They're very true. They're happy. Society is functioning. Their population is growing because in most Western countries the population is declining. Yep. Tim Cass was talking about it today. I was talking. We were two people have one kid. Doesn't work. Doesn't work, right? Two people need to have 3.1 kids because people die, right? People die prematurely. Blah 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 blah. Yeah. So we have population problems in the West. They have none of the population problems. Society is functioning, and that's what society is. Society starts at the smallest possible group. You have families, and families make a street, and that street makes a village, and that village makes a town, that town makes a city, and that city makes a country. So if it's broken at the very fundamental level, if its family level's broken, then it's broken the whole way up. Yep. To je vrlo dobro rekao, da sam se sjetio nečega u vezi islama, baš o tome što priča, koliko je u islamu bitna porodica, jel muž i žena kao društvo. I onda sve više od toga, ali znači koliko je bitno to društvo, što on baš ovdje kao nemusliman spomenuo. Jel tako, i baš se sjetim nečega u vezi šeitana, jel, kako je šeitanima, hajmo reći, najdraže da posvađaju muža i ženu u smislu da se porodca raspadne, jer kad se raspadne porodca, onda sve ide, jel, isto koliko, ne znam, Lego kockice napravljene i kad padne dole, glavno onda sve ode, razumijete, ili karte, nije bitno. To je vrlo dobro rekao i drago mi što tako razmišlja, barem u tom specifičnom aspektu. I definitivno ima smisla zašto baš zbog toga porodca bolje funkcionira u islamskim državama. Yep. And that's what's happened in the West. Odnosno države gdje ljudi prakticiraju islam, da bolje kažem. And the first world Islamic countries have none of those problems. So if you're going to talk about a belief system that fixes issues, you need to go to Islam. And I will say this that will fix everything. I just have absolute, even though I wouldn't identify as Muslim, I have absolute. Vidi, mislim, pretpostavljam da ovo govori iz iskrenosti. Sad šta tražim i od drugih ljudi koji nisu muslimani da budu, kao što je ovaj ovdje, pretpostavljam iskren. Jer ovaj iskren i iz tog izvlači ovo što govori, razumijete? Naravno da sam čuo od, ne znam, kršćana ili bilo kakvih drugih da baš potvrđuju ove neke stvari što Andrew govori o muslimanima, kako se više drže i tako dalje. Tako da to isto da znate. Respect for the ideology, respect for the mentality, respect for the warrior aspect of it. I respect it. They don't play. They don't play. You can't insult their shit. But you can insult the church all day. You can make fun of it. There's a show on Netflix about a gay Jesus. That's a joke, right? Ha ha ha. And what do the Christians do? Nothing. Yeah. Christianity is a dead religion. If you're a Christian, and I'm saying this as a Christian myself, Christianity is a dead religion which is confined to the history books. It's dying out. Your own Pope. The Pope goes up there and talks LGBTQ shit now. Evo ono što sam mislio, znači to je baš... Zamislite, on koji sam je rekao, ne prakticira kršćanstvo, ali sam pretpozna, i to je ono što sam ja stalno govorio. Znači čak, na primjer, nemuslimani ili ne znam, oni koji ne prakticiraju toliko islam ili kršćanstvo, oni čak primijete one stvari koje su pogrešne. Razumijete što da kažem? Tako da nije to samo interno, razumiješ ti kao musliman koji imaš znanja, a misliš da drugi neće primijeti. Ili ne znam, kršćanstvo. Tako da to mi je drago što ljudi primijete, bez da moraju biti toliko učeni, znači, primijete neke te probleme i stvari što se dešavaju, što mi je vrlo drago. Crazy. It is over. You don't stand for anything. You don't believe in anything. You have no boundaries. You're walked on. You're mocked. The whole thing is a joke. Being a Christian now is nothing more than advertising. You're a loser. It's a losing religion because you've lost to Islam.
Šta sam se sjetio, ok, ima sigurno možda ljudi, jel govore da on možda to govori kako bi primamio islamsku populaciju, što je moguće ili moguća šansa, ali opet kad čuješ sve ovo što govori, ovom svemu, jel što govori, kako, hajmo reći, ne da kažem možda vrijeđa kršćanstvo, ali govori, spominje realnost kršćanstva gdje bi se možda dosta njih uvrijedilo, ne znam da li mi je sad baš to, jel da želi nešto da izgubi da bi nešto dobio u tom smislu, razumijete? Ali sve u svemu, po meni je ovo vrlo dobro rečeno, vrlo objektivno u tom smislu, u tim nekim stvarima. Tako da, eto, ljudi moji, hvala što ste pogledali video. Ako imate još neke stvari na koje želite da reagiram, napišite dole u komentare i potrudite se da napravim reakciju. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh i pozdrav.